may usa ka bata nga ginganlan og Sarah. Aktibo siya sa Sunday school. Ang Sunday school teacher may asawa, may bana siya nga pediatrician. Pag may tag pediatrician, doktor siya para sa mga bata. Di ba? Ana man pag pedia. So kini nga wife niya, asawa sa pediatrician, mao'y Sunday school teacher. And then during sa ilang discussion, isa sa mga topic sa giwali or gitudlo ni sa asawa sa pediatrician o sa Sunday school teacher, miingon siya nga bisan unsa pwede kita nga makaalagad sa Ginoo bisan unsa nga pamaagi, magamay o madako, pwede ka nga makaalagad sa Ginoo. Bisan unsa pa man, magamay o dako, pwede ka nga makaalagad sa Ginoo. Niduol ang usa ka siguro, niduol ang usa ka bata nga ginganlan og Sarah, mingon sa teacher, kanang unsa ba akong mahimo para makaalagad ko sa Ginoo? Ingon ang teacher niya, ingon niya, bisan magbutang ka lang og flowers dala sa water base. Dako na kaayo na nga dungog diya sa pag-alagad sa Ginoo. So ingon ang bata, ingon siya nga, gamay raman kayo na, teacher, marag ka nang dili kayo dungganan. Kaya gamay ra kayo nga buluhaton. So gisultihan usab sa siya ni teacher, ingon siya nga, diha sa Ginoo, magamay o dako ang tanan dungganan. Tanan nga imong gihimo, walay gamay o dako atubangan sa Ginoo, ang tanan dungganan. So mikuha siya, usa ka siguro pagka Sunday, nagdala siya og flowers. May nakita siyang water base na dito sa suok. So tungod kay iyang una-huna, medyo gamay kayo ang iyahang contribution diya sa church. So iyang gibutang ang iyahang flowers sa gamay nga water base dito takilid, di kayo mapansin. So iya kini ginahimo every Sunday, kadala siya og bulak tani sa kilid. And then napansin ni sa pastor og iyang gibutang ang water base diri sa tubangan. Agig pag-appreciate na every Sunday kadala gyud og flowers si Sarah, ang usa ka bata. So mo tiya ginahimo every Sunday kadala siya og flowers. And then tingala ang may mga kasimbahanan na wala naman si Sarah. And then yang gitawagan ang ginikanan, and then dito nahibaluan niya na na-confine ang maong bata sa ospital. Nagkasakit siya og leukemia. So nagkasakit ang maong bata og leukemia nga si Sarah. And then ang pediatrician nga kauban po sa church, ginaadtuan dayon niya ang bata, ginagahinan gid niya schedule ang bata para mabisitahan gid niya, makumusta. And nakita niya ang bata nga murag hopeless na ang bata. Tungod kay ang dati nga Sarah nga bibo, ang dati nga Sarah active kaayo, pala istorya, pala katawa kaayo, mapahuman kay nga bata, napulihan og kasubo nga nagpingod sa kasakit ug namayat ang iyahang lawas. Gamay siya, o niya gibalot siya og panapton, balot. So nakita nakahilak ang mga pediatrician, kay nakita niya nga ang Sarah is grabe na kalayo sa iyahang kahimtang karon o sa kahimtang niya kaniadto. So, usa ka Domingo, after 4 weeks siguro or after pila ka Domingo nga wala gid kasimba ang mga bata because sa iyang leukemia. And kabalo ang pediatrician, ya dili na magdugay ang mga bata. So, usa ka Domingo, samtang nagwali si pastor, mihunong siya sa pagwali. Kay nakita niya nga may niabot sa likod, siguro sa tubangan. And then, pagtanaw sa mga member kay nihunong si pastor, ug dito ni tanaw sa entrance, milingi tanan mga member sa church, ug nakita nila si Sarah, nagiagak, nagibalot, ang iyang lawas, pero makalakaw pa sa hinay kayo. And then, nagdala siya og flowers sa iyang kamot. And then, nagbaktas siya. Kay gusto sa ginikanan nga ihatod siya diri pero nagpabuhi siya siyang kamot, ug mingon siya mubaktas ra ko. So, hinay siyang milakaw, nagdala siya og flowers, gibutang niya sa tubangan, and then nagkuha siya og ballpen, ug may gisulat siya nga. Nagkuha siya og papel na gamay, nagsulat siya. And then, after 4 days, namatay ang mga bata. Nasubo ang pastor, nasubo ang pediatrician, nasubo ang tanan, nasubo ang mga members sa church. Kaya ang bata nga si Sarah is dili na makabutang og flowers dito sa water vase. Last na to niya. And then with a litter. So, gikuha sa pediatrician ang litter sa mga bata. And after 3 days, or after pila ka adlaw, human malubong si Sarah, nakikita sa kay pastor.
Istoryahan na silang duha about kay Sarah. And ingon sa mao nga pediatrician, ingon niya, na ako'y ihatag nimo pastor. Gikan ni kay Sarah. Ayun siya. Kuha niya o gihatag yun sa nga, kini siya pastor, makatabang kanimo diya sa imong ministry. So, gikuha ni pastor o gibasa niya, kapalo mo sa'yo nakabutang dito ingon niya, Dear God, kini nga water base, mao ni ang pinaka dakong dungog sa akong kinabuhi. Sarah. Can you imagine? Water base, nagbutang lang sa flowers sa iyang water base. And then, iyang nakita nga kini nga trabaho, kini nga buhat, usa ka dako nga dungog diha sa Ginoo. Usa ka bitaw makaingon ta na kung gihimo nato para sa Ginoo, kanang dili ta makaingon nga dili ni siya usa ka dako nga dungog diha sa Ginoo. Sama sa kong gingon, natanan na atong gihimo kung kini para sa Ginoo, usa kini ka dungganan para sa Ginoo. Si Sarah nakita niya nga ang pagbutang niya og bulak diha sa iyang water base, mao kini ang pinakadakong dungog sa iyang kinabuhi. And until nga siya katapusan na lang katapusan niya ang simba, ipakita niya na kaya niyang mag-serve sa Ginoo, pinaagi sa pagbutang og flower sa iyang water base. Nang nga ito mensahe, initakdaan sa kabuntagon, magahisgot kita may tungod sa kining ginatawag, serve like Jesus. Pag-alagad, sama kang Hesukristo. Now, how to serve like Jesus? Unsaon man sa pag-serve, unsaon pag-alagad, nga daw sama kang Hesukristo. Siguro makaingon ka nga, kuwan man kaya na, bugat kaya na siya kay si Kristo God. Marang ang imo sumbanan sa pag-alagad nimo kay mao si Jesus Christ. Pero pwede tang makaalagad ng atuang sumbanan mao si Jesus Christ. Kay siya man ang atuang pinaka-example sa atuang pag-alagad diya sa Ginoo. First, serve compassionately. Kaya ba nato mag-alagad sa Ginoo nga adunay kaluoy, compassionately? Ingon ang Matthew chapter 9 verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Sa diha nga naglakaw si Jesus Christ, may nakita siyang bagang panon sa mga tao. Pagtanaw niya sa bagang panon sa mga tao, naluoy siya. Ganun naluoy man siya. Kaya nakita niya, kini mga tawaana, giharas. Giharas sila. Nga wala gayon sila mahimo. Mura sila mga sheep. Mura sila mga karnero nga walay magbalantay. Wala ang nakita ni Jesus Christ. So, ang iyahan sumbanan, compassion. Nibati sa kaluoy, aning mga tawhana, nga murag mga karnero, nga walay mga magbalantay. Diya sa pag-alagad sa Ginoo. Importante nga may compassion ta. Importante nga may kaluoy ta. Kay kung dili ta maubati o kaluoy, dili man ta makaalagad. Dili ta makaalagad, kay wala man tay kaluoy. Bisa pag-usaon nato sa pangalagad sa Ginoo, kung dili nato pinasikad sa atong kaluoy, di ta makaalagad jud na kanang para sa Ginoo. Dili ka makasangyaw, dili ka makawali sa diha sa dalan, diha makashare sa imong higala, mga paryente sa maayong balita tungod kay wala man kamubati o kaluoy. Unsaon nimo pag-share ani kung dili ka maluoy, kung wala kay kaluoy. So kinahanglan pinasikad sa kaluoy para mapakita nimo ang imong pag-alagad diha sa Ginoo. Naa kay compassion, naa kay kaluoy nila mga tao. Naa kay kaluoy. Sama sa nakita ni Jesus Christ na mibati sa compassion kay kini mga tawhana helpless. Iharas sila o helpless sila. Mura sila mga shepherd, mga sheep, mga karnero nga walay shepherd, walay magpalantay. In Colossians chapter 3 verse 2, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Unsay isa sa ato ang isulob ingon na mga Kristohanon. Isulob daw nato ang kining pagkamaluluyon. Ana kung naay mga tao nga
Nga kanang nakita nimo nga kini sila dunay kulang diya sila kinabuhi. Kinahanglan ipasibaw nimo ang imong kaluoy. Kay kundi ka mubati og kaluoy, mahimong dili ka makaalagad ug dili nimo mabuhat ang gusto ipabuhat sa Ginoo diya kanimo. So atong isulob ang pagkamaluluyon. In Luke chapter 6 verse 35 to 36, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Can you imagine? Ingon paghani niya, but love your enemies and do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Magbuhat ka nga wala nagpaabot og balos. Inaana ang pag-alagad sa Ginoo. Wala ka nagpaabot og rewardan ka. Wala ka nagpaabot na buhaton ako ni kay naa ako yung reward. But ingon dria ni Jesus Christ, love your enemies and do good to them. Buhati silang maayo, bisan kaaway pa nimo. And lend them without expecting to get anything back. Ayaw pagpaabot og balos. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful. Manahusay, makaingon ta, nga nganong kining mga dautan na mga tao, nganong maayo man nilang kahimtang, nganong maayo man nilang kinabuhi, nga wala man sila Dios. Masay giingon. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful. Siya buutan ngadto sa mga dili mapasalamaton ug ngadto sa mga dautan. Be merciful just as your Father is merciful. Ano maingon ta nga nganong maayo pa man nilang kahimtang wala man na sila mga lagad sa Ginoo. Ang pulong mismo sa Ginoo nag-ingon, He is kind to the ungrateful. Maayo siya bisan katong dili mapasalamaton and the wicked, dautan. So diya sa pag-alagad sa Ginoo kung ang imong sumbanan kay ang kinintawhana kung kinsa siya, dili ka kaalagad sa Ginoo. Dili ko mubuhat ani kay kaaway na ako ni, dili ka makahimo og maayo kay nakay kasukuan na, o dili ka makahimo ani maayo ani kay dautan nga tao, but ang pulong sa Ginoo naghagit ka nato na kinahanglan kita mahimo daw nga maluluyon, just our Father is merciful. Second, serve selfishly. Unsa man ning serve selfishly? Mag-alagad ka nga kanapitang wala nakaga huna-huna sa imong kaugalingon, kung say makuha nimo, kung say maangko nimo, kung say ikabalo sa imuha. Kana mag-alagad ka. Mao ni ang gingon na pag-alagad na kinasing-kasing. Ingon ang pulong sa Ginoo in Philippians chapter 1 verse 4, Paul and Timothy, servant of Christ. Nagingon dia. Philippians 1, Paul and Timothy, servants of Christ. The servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it. Asa man kaani? Are you a volunteer or are you a servant? Ang servant, ang alagad sa Ginoo, buhaton niya ang gisulti kaniya nga ipabuhat sa iya. But ang volunteer, buhaton niya, ang gusto lang niya buhaton, kung gibati daw niya nga buhaton niya kini. O kung gusto lang niya buhaton ba. For example, kung dili ka ganahan mo, di na ako muhimo ani. Volunteer man. Adto ka sa mga kanabitong sa mga volunteer, sa mga rescue, mga personality nato, mga rescuers, mga nabahaan, ang tawag nila mga volunteer. Karon, kung ang isa maingon siya nga, di lang kumato dito kay na ako'y laing priority. Dili siya mapugos, kay volunteer man siya. Pwede niya biyaan, man kung mga alagad ka sa Ginoo, kung mag-alagad ka sa Ginoo, unang-huna gyud kung ikaw pa volunteer o servant sa Ginoo. Kung ikaw mamastor, na master ka, na supposed to be,
imuha gyud magmatinud-anon ka na nga trabaho. Ay mao man ay gisugo sa Ginoo sa imuha. Pero kun ang imong hunahuna kay volunteer lang ka, so nagi panahon nga dili ka muwali kay walay kay mingkang kapoy man kumusimba ron. Isa ko musimba. So dili gid magkalaw, dili gid mo grow na imong simbahan kay basi pabalik nimo sa Domingo, wala na. Wala na maminaw sa imo kay wa man ka nagpahibalo nga dili ka mo simba kay ganagana ra man di ay imuha. So diha sa pag-alagad sa Ginoo dili kay ganagana, dili kay kung kano sa kaganahan mo himuanay mo pay buhaton mo lang paghimo nimo, kun dili buhaton nimo ang tanan na igipabuhat sa imuha sa Ginoo. Kanabi ta mingon ta nga bisan og di ka gusto bisan og do na kay priority kanunay gyud nga imuhang tagaan og pagtagad. Kay mao man ni ang gipatrabaho sa Ginoo sa imuha. Servant man kaniya. Si Paul o si Timothy, they are servant of Christ. Tanawa. Unsay sitwasyon ni Paul before siya namatay. Bisan kapila siya mabilanggo, bisan kapila siya mapriso, kapila siya latusa, kapila siya yatim nga batuon, kapila siya magutman, malunod ang barko nga iyang gisakyan niya. Niundang ba siya? Niingon ba siya nga di sa ko mo ministry ron kay kapoy ko? Wala. Nilahutay siya, and in fact, hangtod siya nga namatay siya, nangalagad siya sa Ginoo. Giputlan siya sa ulo ng mga lagad, namatay siya nga, nag-alagad siya sa Ginoo, kay giputlan man siya siyang ulo niya. Mao na ang klase sa pagpangalagad. Nadili ka pwede nga maingon nga, kanang nga, alam bitang kung maingon ta, tagaan pa niyo mong importansya, imong kaugalingon, mas priority ni imong kaugalingon, dili, tungkol kay dili man ka volunteer. Bagamay udako kun unsa ang gisugo sa Ginoo sa imuha, buhaton nimo. Dili kay buhaton lang nimo kay murag kanang basig na award o kay buhaton nimo kay basin og kining para ma-appreciate ka. Dili na may makakita man o wala sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Gipremyuhan na ka sa Ginoo daan. Usahay man God ang motivation nato sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa reward. Na atay bayad, na atay sweldo. Ikaduha, ang motivation sa itong pag-alagad sa Ginoo kay para daygon ta. Ha? Na may mga tao gud ngayon ana nga ganahan daygon na mag-alagad sa Ginoo. Pero klaro ang gingon sa pulong sa Ginoo, nga kung maghimo kag maayo, pwede kung mahimo gani dili nimo pahibaloon ang pikas nimong kamot. Kung imo daw puo nga kamot, naghimo og maayo, naghatag, ayo pahibaloang imong wala nga kamot. Grabe ang kanabitong guidelines diha sa paghimo og maayo o diha sa pagtabang, pag-alagad. Kay kung si Pablo pa naghunahuna siya sa iyang kaugalingon, nga luwason niya iyang kaugalingon, wala na, gibiyaan na niya ang ministry. Kay kasagad sa tuwa, ang babag nga nundita ka tarong sa pag-alagad sa Ginoo kay gahunahuna ta sa tong kaugalingon. Naamagod tay mga what if. Kung mag full time ko sa ministry, what if gamay ra ang ihatag sa church, unsa pagbuhi nako sa akong pamilya. Kung dili ko mo duty karon, what if na maningil tong ako silingan, wala ko ibayad kay dapat mag-over ko para dako ko income. May inana ba? Dili nato mahatag atong pag-alagad sa Ginoo tungod kay gahuna-huna ta sa atong kaugalingon. What if kasi mawa sa kuha, inaani kanunay gyud ato ang basihan atong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Naunta ang atong basihan sa pag-alagad sa Ginoo ang iyahang mando sa atoa, ang iyang gisugo sa atoa, nga ipatrabaho sa atoa, ipabuhat sa atoa ug buhaton nato kini hantod nga mahuman nato kini nga trabahoon. Ha? Ingon dali ika adunay upat ka principle dra sa pag-alagad nga wala gahuna-huna sa iyang kaugalingon. Four principles of serving selflessly. Pag-alagad nga wala gahuna-huna sa iyang kaugalingon. Una, serving need not always be extraordinary. Basin dili ka kaalagad sa Ginoo kay ang imong sumbanan sa imong pag-alagad sa Ginoo kay kinahanglan ko magpastor, kinahanglan ko mahimong ebanghilista, kinahanglan ko nga mahimong missionary kay para mao gid na ang pag-alagad sa Ginoo. Pero dili na mao. Dili sa ingon, dili nimo kinahanglan og extraordinary. Si Sarah nga
dala lang sa og flowers o mao iyang ginabutang sa iyang water base, dili man to inana ka extraordinary. Dili to parehas trabaho sa ministry, sa pastor, sa evangelist, sa missionary o sa preacher o sa teacher. Pero kadto dako na kaayo tong dungog diha sa Ginoo. Kay ini katubang nato sa Ginoo, dili man ka pangutan-on kung pastor ba ka, missionary ba ka, evangelista ba ka. Dili man na inana. Mauto nga si Sarah, iyahang nasabtan ang pag-alagad sa Ginoo, dili kinahanglan extraordinary. Mauto iyang nasabtan nga bisan sa katapusan sa iyang kinabuhi, nakaingon siya ang iyahang water base mo'y pinakadakong dungog. Pinakadungog alang sa Ginoo nga iyang nahimo. Sarah, bata, nakasabot siya. So bisan unsa ang imong buhaton para sa Ginoo, dungog na para sa Ginoo. Ang paghatag, dungog na para sa Ginoo. Ang pagpanglimpyo, dungog na para sa Ginoo. Ang pagpangtrapo, dungog na para sa Ginoo. Ang pagluto, pag-assist, pagtabang, nga gibuhat nimo kini hantod na mahuman, dungog na. Ug mao kanay pinakadako nga honor para sa Ginoo. Kaduha, serving should be a continuous commitment. Kung moingon tag, serving should be a continuous commitment, kanang dili kay mura ka kini bitawng kuan nga gisugdan nimo pero lahi ang mutiwas. Dili na mao nga klase nga commitment. Ha? Should be a continuous commitment. For example, nag-agree ka nga imuhang ihatod ang tao dito sa iyang destination. For example, gihatod nimo si Kuya Carding dito sa sa Tagum. Nag-agree ka nga mo-commit ka. Kaya wala siya pamasahe, and then imo siyang gi-drop dira sa Panabo. Dili na siya commitment. Dapat kung unsa imo gi-commit na imo siyang ihatod dito sa iyang padulungan kaya wala siya pamasahe, should be a continual commitment. Kung nagtrabaho ka sa simbahan, should be a continual commitment. Ha? Dili nimo biyaan ang trabahoon nga wala nimo nahuman. Kay dili man na mao ang makahimaya sa Ginoo, makalipay sa Ginoo. Humanon gyud nimo, kay mao na ang imong gikumit sa Ginoo. Ikatulo, serving involves self-denial. Halos parihara ni aning selflessly. Self-denial. Ang pag-alagad sa Ginoo, naglakip triya ang pag-deny nimo sa imong kaugalingon. Ha? Self-denial. Kini na mga apostolis, kini na mga disciples, nag-alagad sila sa Ginoo uban sa ilang pagsalikway sa ilang kaugalingon. Kaya sama sa kong gingon ganina, kasagarang babag sa atong pag-alagad sa Ginoo isa nga atong kaugalingon. Maghuna-huna tag kaayo sa atong kaugalingon, unsay makaayo sa atong kaugalingon, unsay maayo. Dili nato gusto pasakitan atong kaugalingon. Gusto nato nga ang atong pag-alagad maprotektahan nato atong kaugalingon. Pero ang pag-alagad sa Ginoo nag-involve siya og self-denial. Dili mo tagaan og bugat na bili ang imong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung kini mga disipulo ni Jesus Christ, kung wala pa ni sila nag-deny silang kaugalingon, dili man sila mga matay nga kanang brutal nga pagkamatay. Si Paul o si Pedro, dili siya mamatay nga maputol lang yang liog niya. Kung nagunaw-una pa siya aning paghigugma siyang kaugalingon, kung wala pa siya self-denial. Og the rest sa mga apostoles ni Jesus Christ, ang uban gipatay pinagi sa bangkaw, ang uban gipatay pinagi sa puspos, ang uban gipatay nga kanang gibunalan, ang uban gipatay pinagi sa patong uban, paghulog, paglansang sa cross. Ha? Si Pedro lang daan, gilansang sa cross, pabaliktad. Kung naghunahuna pa sa siyang kaugalingon, doon kayo na nisibat ni mga tawhana. Pag-ingon pa lang ang tanan ng mga Kristohanon o ang tanan ng mga disipulo ni Jesus Christ kay hantingon sila tanan, wala na. Nisibat na to sila. Kaya basig sila isunod kay Jesus Christ. Pero tungod kay, ang pag-alagad nila sa Ginoo, naglakip man og self-denial, nag-alagad sila sa Ginoo. Bahalag mamatay ko, Lord. Bahalag mamatay ko nga mga alagad diya kanimo. Pabito si Pablo mismo, miingon gid siya sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Tungod kay mao na ang iyang nasabtan.
naning kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Ang kamatayon mao ra gyud kadaugan. Mga lagad ta sa Ginoo. Ayaw kayo hunahuna ang imong kaugalingon. Kay mao nay kasagarang babag, dili ka kadiretso sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ginahuna nimo ang imong kaugalingon. Ang tawag ana self-centered, selfish na tao. Another one, serving brings fulfillment. Abi ninyo, diya sa pag-alagad sa Ginoo, magdala ni siya og fulfillment. Lami kaayo nga nakaalagad ka sa Ginoo o nahuman nimo ang trabaho nga gipahimo sa Ginoo sa imuha. Fulfillment, naay fulfillment. Kay kung magtrabaho, mag-alagad ka sa Ginoo ug walay fulfillment, basin dunay problema ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kay nganong wala man makahatag kanimo og kalipay, nganong wala man makahatag kanimo og katagbawan. Kung mag-alagad bitaw ka sa Ginoo, kana bitaw nagunahuna ka, kana nagkiskis ka sa kaldero, kiskis sa kaldero, kanang uban diya, sige katulog, tambay. Wa man di mo makatabang diri Wala na'y panalangin igsuon. Sa laktod na pagkistorya. Nya, pagkakuan, ako ra gyud diri trabaho nya pagkauman imong naong kay nagkusmod na, wa gyud panalangin. Ha? Wala gyud panalangin igsuon kay magluto ka nya ako ra sigluto si. Dugay kay malpagod na noon. Kasi gunahuna dito, wa magunahuna sa pagkaon. Ang yang gunahuna katong mga taong sigling ko dito kapi-kapi. Sige nagchika, ako diri si kugluto. Walay katagbawan, walay kalipay o dili ka magmalipayon kay di man malipay ang Ginoo. So kung mamuhat para sa Ginoo, magamay man siya o madako, kinahanglan mag-alagad ka sa Ginoo nga heartily. Kay nga naman, it brings fulfillment. Kana bitong ang imuhang assignment kay gihumani mo, and then makaingon ka nga, ay salamat kay para gini sa Ginoo tanan. Ibuhat ako ni para sa kahimayaan sa Ginoo. May magtan-aw man o wala, para man ni sa Ginoo. Mas lami ang reward ng namuhat ka ug lami sa pagbati ng namuhat ka nga way naglantaw sa imo. Kay usay pag may magbalantaw mo sa tuwa, mamotivate ta kay usay mahambugiro man ta. Buhaton ko ni kay pakitang gilas. Dili na. So mamuhat ta para sa Ginoo, para sa kahimayan sa Ginoo. And lastly, serve intentionally. Unsa man ang intentionally? Kanang intention gyud nimo ba? Gusto gyud nimo, mao gyud imong gusto buhaton. Kay pag dili nimo gusto nga buhaton man gud ang kanang abuluhaton, di gid nimo mahuman ang trabaho. Di gid mahitabo ning kining ginatawag diri ang fulfillment. Dahil nakikipatrabaho, pero di man gid mo intention nga trabaho, ba sige, naipit lang ka kay si pastor gikuan ka, ginang ka nga, ikaw sa kuan da, luto ha. Nya kay naipit ka kay murag kaulion na ka. Nya kay gitagaan kag taas. So, walay intention. So mao na nga dapat kung mamuhat ka, intention nimo para ikaw mismo gaan sa imong kasing-kasing. Kay kapag di mo intention mo gud na buhaton, bukat yun na sa imong heart. Bukat yun na sa heart na sa manig tagaan mo kung trabaho nga daghan mo kung trabaho unta. Busy ba yap? So may nana ka. Pero kung intention nimo labi na kung mag-volunteer ka, labi na kung may nga buhaton kini para sa kahimayaan sa Ginoo, balag di ko makitaan ni pastor, balag di ko makitaan sa mga kaigsuonan, basta mamuhat ko para ni sa kahimayaan sa Ginoo. Mali pa yung ginawa na. In John 12:26, so 1:12-25, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My fathers will honor the one who serves me. Klaro kayo ang, asan naman to? Klaro kayo ang gingon ni Jesus Christ. Si Jesus man ang gingon na ni, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. Kaya nang dumatong tulo kapinialan, ang isa kapinialan, kitagaan sa ginani kadako nga kwarta, iyang gilubong, ang isa kapinialan, kay doble, iyang gi-invest, na doble niya, ang isa kapinialan, na doble pod niya, na ang ginansya, and then, may abot ang iyang agalon nga nagpa-invest sa ila, umingon ang unang sulugoon, umingon ang agalon siya, asa man tong akong gipa-invest sa imo, ingon niya nga, kabalo ko Ginoo, kabalo ko boss, nga stricto ka, bosa ang imong gihatag sa akong kwarta, akong gilubong. Kay maningil ka og dili imo. Umaningon niya. Ikaduha, kinsa asa imo nga akong gipiyal sa imo. Ingon niya, nara boss og ani pa ang tubo. Gihatag niya. Ikaw asa imo nga ako ang gipiyal sa imo. Ingon, nara boss og naapod ang tubo. Mingon siya mga tao, ingon siya nga,
Kuha ning isa, kuha. O gilabog dito sa gawas, di nang iyang ngipon, magkagot, adlaw o gabi. Kining duha, pauban na sa kuha sa kwarto, dito sa sulod, kay dito may maghudya ka o maglipay, uban ka nako. Kining kwarta niya, kuha o gihatag atong adunay na pulo. O, anong gibless to sila sa Ginoo? Kaya namuhat sila, ingon pa ang pulo sa Ginoo, where serve must follow me, and where I am, my servant will be. Manabot, pasabot. Natungod kay nag-alagad yun sila, nagsunod sila sa Ginoo. O kung asa ang Ginoo, tuwa usap sila dito. And then, unsa may gingon niya, my Father will honor the one who serves me. Malipay ang akong amahan kung mag-alagad kamo kanako. Ang Matthew Kapitulo 20, versikulo 31 o 32, ingon niya, the crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? Ha? Saan na to sa Bisaya? 20, Matthew 20, 31. (20, 21, 30, 20, 31 o 32 ang pulong sa ginag-ingon. Apan ang panon sa katawhan may badlong kanila sa paghilom. Apan misamot hinuon sila sa pagsinggit. Nga nag-ingon, Ginoo, kaloy iintawon kami, anak ni David. Ug si Jesus mihunong ug mingon kanila, unsa may buot ninyong buhaton nako alang kaninyo. Sila mingon kaniya, Ginoo, mabukaon ta ang among mga mata. Kining mga tawhana, mao kining mga buta, duha ka buta nga nasisinggit diha sa dalan. Pag-agi ni Jesus, siguro nakadungog sila sa istorya na nagsulti siguro nga niagi ang anak ni David, niagi ang Mesiyas, so nisinggit sila nga, anak ni David, kaloy kami. Gibadlong sila sa mga tao, maybe sa mga apostoles si Jesus Christ, gibadlong, uy, Panginoon mo, oy, saba kayo. Ingon si Jesus, ni hunong sa pasagdi. Kung bitubag sa, unsa may gusto ninyo, nga akong buhaton kaninyo. Ingon mga buta, ayu kami sa amo ang pagkabuta. Oh. Diba? So, kinahanglan ang pag-alagad is continually, nga wala gyoy makababag. Walay babag ug walay makapugong. Kana bitaw imuhang gisugdan, imuhang humanon continually. Now how do you make lead or how do you make disciples? How do you make disciples? Lead by example. So we are servant of God. Kay mga servant banta sa Ginoo, we are also leaders. Ikaw, leader ka, may buluhaton ka nga, ikaw mo lead. So, kinahanglan, we should lead by example. Mahimot ang maayong panag-ingnan sa mga tao nga nakapalibot sa tuwa. Practice unconditional love. Gusto mo na yung unconditional love? Bisan dili takos nga higugmaon nimo. Kaya kita tanan diri dili man ta pareha o kinaiya. Ha? So, kinahanglan yun, pag dili gani pareha o kinaiya, ipalabaw yun ang paghigugma. Ipalabaw yun ang paghigugma. Kaya pareha, for example, ako, matagusan nato diri lahi tag kinaiya. So, kung akong pilion sa inyo ang ako lang pakitaan sa akong paghigugma, matay, dili na lang ko mamastor. Kaya saan man nimo pagkatiman sa katawhan sa Ginoo nga lahi man kinaiya. Na isa dito palaway, awayonon kayo, na ako isa dito kay ano ba, di maayo manulti, TikTok manulti, ano ba, ang isa po manluod. Karon kung ang usa ka pastor ana nga simbahan kay di siya kasabot, matay di naman masabtan ni murag biya na siguro ko ani kay murag maggubot. So kitang tanan magpakita ta sa kining ginatawag unconditional love. Kay ngano man, kung ang usa ka tao, labi na kung leader ka ug wala kay unconditional love, matay. Mahimong selective ang imuha lang nga pakitaan o gugma diha sulod simbahan kay katoy isa maldita to. Bahala ka sa kinabuhi nimo. Ang isa maldito to. Bahala ka sa kinabuhi nimo. Ang isa palaaway ka. Bahala ka sa kinabuhi nimo. So dunay kapag mahitabo nga kanang bitang ginatawag nato division. Division
Ang isa kay okay tawag to, faction, ginaana, yung mga magbungkag na, ang isa chismusa, ang isa chismuso, ang isa kay palaway, ang isa kay So, kung dili ta magpakita sa to ang conditional love, mahimo gyud nga dili ginato higugmaon ang usag-usa. Kay lain-lain magitag kinaiya. Ako lahi ko kinaiya. Kung pareha ta kinaiya tanan, siguro dito na ta sa langit magkita ay oy. Kay pareha so ta kinaiya dito sa langit. Pero kinapunta sa yuta di kita pareha kinaiya. Naiuban sa ato siguro pasensyoso, ang uban po pagkamubo pasensya. Naiuban siguro sa ato kay dili friendly. Ya alam magpugson nimo nga oy pag friendly ba? Di po ka panagad oy. Mao gid ang kinaiya, di gid managad. Sagday na lang. Ang isa, iman tayo, man kay sagday lang iman tayo. Ang isa, oy, luran man ka. Sagday na luran. Ay, ang isa, sakita po di man, sagday na. Ginuuray mo badlong ana, basta hindi hiwion ba no? Sige. Bitaw. Unconditional love. So kinahanglan sa naganlain na klase nga kinaiya, kinahanglan ang unconditional love. Kay si Jesus Christ ang atong example. Tanawa, kung imo tanawon ang love ni Jesus is para sa tanan. Kay kung ingon si Jesus Christ, may ani ako do sa kalibutan, ipadala nako ang tanan, ipadala nako ang akong bugtong anak. Aron ang tanan nga buutan, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Ipatay tang mga makasala, impierno ta. Ang tanan nga maayong batasan, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Wala na ta. Kay mao to tag batasan. Mo na ingon ang pulong sa Ginoo, gipadala nako ang akong bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kung moingon ta nga tanan motuo kaniya, pangit ka magkinaiya, maayo ka magkinaiya, grabe ba ka kadautan o di kay kadautan, pag ilhon nimo si Jesus Christ, iya kang pakitaan sa iyang paghigugma nga walay sama, unconditional love. And then, gitawag teach God's word. Unsa ang leader? Kabalo siya mutudlo sa pulong sa Ginoo. And then, pag may nga kabalo mutudlo sa pulong sa Ginoo, of course, magtutuon siya sa pulong sa Ginoo. And lastly, join hearts in prayer. Prayerful, mahinang puon, ga-pray sa Ginoo, gatagad sa Ginoo diya sa iyang prayer life. That's the kind of leader. So ato agin ning ato ang hinumduman kanunay nga mao ni ang klase sa pag-alagad sa Ginoo.